Bonjour à tous, très heureux d'être là à Kiev. Всем добрый день, я очень рада быть в Киеве. Donc voilà aujourd'hui le site internet de YouProd, qui est une société de production. Здесь вы видите представлен веб-сайт нашей компании, которая является продюсерской компанией. Voilà, moi pour ma part, Xavier Garneau, je suis producteur depuis 1990. Я, как Ксавье Гарно, являюсь продюсером с 90-го года. Là, j'ai commencé comme comédien Начинал как комик. et ensuite je me suis tourné vers la production. А, Donc j'ai eu la chance de produire pendant 19 ans Michel Legrand. Поэтому после чего перешел в продюсерство и в 18 лет имел шанс продюсировать Мишеля Legrand. Леграна. Voilà, en concert symphonique, on a beaucoup travaillé dans les pays de l'Est. На симфонических концертах мы очень работали много в Восточной Европе. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de produire Ennio Morricone После чего у меня был шанс быть продюсером Эннио Морриконе de 2002 à 2005. с 2002 по 2005 год. Voilà, en tournée européenne, en orchestre symphonique, toujours. Все это было в турне европейских, точно так же с симфоническим оркестром. Voilà. Aujourd'hui, la société YouProd, c'est une nouvelle société qui a 3 ans d'existence. Сегодня Юпрод — это новая компания, которая 3 года от роду. Voilà. Et aujourd'hui, notre spectacle phare, c'est Madiba le musical. Сегодня наш лидер музыкальный — это Madiba le musical, c'est un spectacle, c'est une comédie musicale sur Nelson Mandela. мюзикл, посвященный Нельсону Манделе. Voilà. Aujourd'hui, donc on l'a fait tourner partout en France. On a fait plus de 60 représentations à Paris. По всей Франции мы уже проделали концерты, мы уже были в 160 театрах во Франции. Voilà, en version française. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en train de répéter une version anglaise en Australie. Все это была французская версия, сейчас мы ведем репетиции над английской версией в Австралии. Voilà, donc de octobre à février 2019, on va faire plus de 100 spectacles. С октября этого года по февраль 2019 года у нас будет уже более 100 спектаклей. Voilà, on va faire un mois à Melbourne, un mois à Sydney, et ensuite on part en Nouvelle-Zélande. Как минимум один в Мельбурне, один в Сиднее, и после этого мы переедем в Новую Зеландию. Et on va attaquer tous les marchés anglophones. Voilà. И после чего мы полностью перейдем на все англоговорящие рынки. Voilà. Alors, pour ce qui en est de Madiba, ensuite, il était une fois Broadway, qui est un spectacle qui va jouer au Palais des Congrès de Paris. Мы только что говорили о Мадуба, это мюзикле. Потом будет спектакль, который будет представлен в дворце спектаклей в Париже. Voilà. Donc ça, c'est un medley sur les comédies musicales internationales. Это международный мюзикл. Voilà. Donc c'est avec 60 musiciens en orchestre symphonique. В нем будет задействовано 60 музыкантов симфонического оркестра. Voilà. Et 100 choristes. И 100 хористов. Voilà. Et ensuite, vous avez des solistes tels Hélène Ségara. Такие будут солисты, как Элен Сигара, Voilà, qui a joué dans Notre-Dame de Paris. который играл в Нотр-Дам-де-Пари. Qui a fait un concert en Ukraine il y a pas longtemps, je crois. Недавно он выступал в Украине, я думаю. Voilà, il y a Liad Folly aussi. Яд Фоли, Benjamin Legrand, le fils de Michel Legrand. Бажама Леван, сын Мишеля Левана. Voilà, on aura aussi un gros medley dans le spectacle sur Michel Legrand, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort. Tout ça. У нас будет большой сводный спектакль, посвященный Мишелю Леграну, «Шарбургские зонтики» и многие его произведения. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi les moines de Shaolin que je produis depuis plus de 20 ans. Также у нас в портфолио шаолинские монахи, которые я продюсирую уже более 20 лет. Voilà, avec lesquels on fait le tour du monde d'une manière générale. Спектакль, с которым мы делаем всемирное турне
обычным образом. Et donc on a aussi des artistes en développement parce que c'est important de développer des artistes en émergence. Также у нас есть восходящие звезды, развивающиеся артисты, потому что очень важно давать дорогу новым талантам. Voilà. On a Léonard Lasserie, qui est un artiste Fashion Week. У нас есть очень популярный артист молодой. On a également Marie-Amélie Seigné, Mas. Мас Мария Эмили. Seigné. Seigné. Désolé, j'ai pas de son à vous faire écouter. Je pensais pas. К сожалению, нету звуковой дорожки, чтобы дать вам послушать. Voilà. Donc dans notre métier de la production, ensuite, en vous ayant prévenu, on a aussi un spectacle qui vient de Las Vegas qui s'appelle Franklin Sinatra. Также у нас есть спектакль, который происходит из Лас-Вегаса, называется он «Фрэнкли Синатра». Voilà. Et donc ça, c'est un spectacle, c'est sur la carrière de Frank Sinatra, et c'est un spectacle musical avec lequel on a fait une grosse tournée des casinos en France, et on a fait l'Olympia aussi. C'était un grand succès. Это мюзикл, который посвящен самой карьере Фрэнка Синатры, с которым мы сделали большое турне по казино во Франции и сделали в Олимпии тоже. Очень был большой успех. Voilà. Donc un petit peu pour vous parler du métier de la production. Dans la production, donc nous, on est des producteurs privés. Если говорить о бизнесе продюсера, чтобы вам о нем рассказать, мы являемся частной продюсерской компанией. Voilà. Donc le plus dur aujourd'hui en tant que producteur privé, c'est de trouver des partenaires financiers. И самое сложное сегодня для продюсеров найти финансовых партнеров. Voilà. Donc on a quelques partenaires financiers solides en France qui nous suivent sur des productions, qui sont coproducteurs. У нас есть несколько солидных финансовых партнеров во Франции, которые с нами вместе сопродюсируют. Voilà, donc on soumet des budgets, on fait des prévisionnels et puis ensuite on signe des coproductions, on réserve des grosses salles. Par exemple, il était une fois Broadway, en 2 jours on attend 11 000 personnes. Мы совместно подписываем бюджеты, мы совместно планируем, мы совместно резервируем большие залы. Как на Бродвее, один раз нам пришлось за 2 дня собрать аудиторию в 11 тысяч. Voilà, ça va se passer au Palais des Congrès de Paris. Это произойдет в Палаце конгрессов в Париже. Voilà, et on espère faire une tournée internationale par la suite. И мы надеемся, у нас будет международное турне после этого. Voilà. Ensuite, ce qui est important, ce sont les partenaires médias, ce qui permet de faire parler du public. Donc souvent, ce sont des partenariats où on donne des places et ils nous font des messages publicitaires à la télé, à la radio et dans la presse. Второй момент очень важен – это партнерство медийное, когда у вас есть медийные партнеры, которые резервируют за вами место, делают рекламу и распространяют компанию. Voilà, donc par exemple, sur Il était une fois Broadway, on a le groupe Canal+, qui est partenaire. Le groupe Canal+, je ne vais pas vous le présenter, je crois qu'il est dans le top 5 des producteurs de cinéma et des propriétaires de chaînes de télé dans le monde. Когда мы продюсировали Бродвей, у нас партнером был Канал Плюс. Я думаю, что мне не требуется его представлять. Он входит в топе 5 крупнейших владельцев и каналов телевидения, и производителей, и продюсеров фильмов. On a également la radio France Bleu qui est la radio nationale qui appartient à l'État. Также у нас партнером является France Bleu. Голубая Франция – это канал радио, который принадлежит государству. Voilà. Alors, je vais vous présenter également un autre spectacle où on est producteur exécutif. Также хотел вам представить еще один спектакль, в котором мы являемся исполнительным продюсером. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle Clémenceau le musical. Называется «Климансо музыкальный». Voilà, donc c'est en hommage pour les 100 ans de la guerre, de la fin de la guerre de 14-18. Это история конца Первой мировой войны. Donc là, on est en partenariat avec les armées françaises. А здесь мы в этом случае выступаем партнером французской армии. En partenariat avec la mission Centenaire, qui fait partie aussi du ministère de l'armée. Мы являемся партнером канала ветеранов, который также принадлежит Министерству обороны. Voilà, donc c'est une fresque musicale
qui raconte l'histoire des jeunes soldats qui étaient dans la tranchée des baïonnettes et qui écrivaient à leurs femmes. Et donc il y a une orchestration symphonique, il y a 70 personnes sur scène. Это сага о молодом солдате, который находится в траншеях, он ходит в атаки, в рукопашную и пишет свой дневник, и этот дневник озвучивается симфоническим оркестром. Это очень такой большой, обширный спектакль. Voilà. Et je sais pas. Donc je vais vous présenter Guy-Pierre Caron, qui s'occupe du juridique chez YouProd, Хотел бы представить своего également avocat. Является юристом и также адвокатом наших продюсерских. Donc il va vous parler de tout ce qui est juridique, ce qui est, je pense, à peu près 40% de notre travail, c'est de tout border juridiquement pour que le spectacle puisse exister. И он сможет уже рассказать о тонкостях юридических, которые окружают сам спектакль, которые представляют примерно 40% нашей работы и позволяют таким образом и существовать в результате самому спектаклю. Voilà. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de production sans parler de juridique. Déjà, quand on engage un artiste, la première chose, c'est de faire des contrats juridiques et que tout soit carré. Поскольку я не думаю, что можно говорить о продюсерстве без юридической стороны, поскольку когда мы привлекаем артиста, мы можем начать только лишь с юридического контракта. Voilà. Je vais te laisser parler un peu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Guy-Pierre Caron. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Guy-Pierre Caron. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis également médiateur. Я являюсь адвокатом, членом Парижской коллегии адвокатов, а также специалистом по медиа. Et je travaille depuis plus de 15 ans pour la société YouProd avec Xavier Garneau sur les productions de spectacles vivants. И уже 15 лет работаю вместе с Xavier Carnot в его компании YouProd и сопровождаю живые спектакли. Alors comme le disait Xavier tout à l'heure, le monde du spectacle a beaucoup changé ces derniers temps. Как говорил Xavier, спектакли и мир спектаклей очень серьезно изменился за последнее время. Vous savez qu'aujourd'hui, de grands producteurs comme Live Nation, ce genre de personnes, de grandes sociétés, ont pris d'assaut le marché de la production en se regroupant. Вы знаете, такие компании, как Live Nation, лидеры данного бизнеса, они заняли весь рынок, практически объединившись между собой. Et les producteurs comme Xavier Garneau et la société YouProd, qui sont des producteurs indépendants, А такие продюсеры, как Xavier Garneau и компания YouProd, которые являются независимыми продюсерами, ont la chance d'avoir la confiance de leur public et la confiance des artistes. Имеем мы счастье в том, что нам доверяет и публика, и наши исполнители. Et pour pouvoir travailler, nous recherchons toujours des partenaires financiers avec lesquels nous pouvons produire des spectacles en France, produire des spectacles français à l'étranger, produire des spectacles étrangers en France, etc. Чтобы делать, чтобы работать, нам приходится искать надежных финансовых партнеров, с которыми мы можем создавать спектакли внутри Франции, Франции для зарубежа и зарубежные спектакли для Франции. Alors pourquoi la partie juridique est importante? C'est parce que toutes les relations entre les partenaires, producteurs, coproducteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont financer les productions avec la société YouProd, sont des contrats. Почему же юридическая сторона настолько важна? Дело в том, что для продюсеров, сопродюсеров, которые будут финансировать реализацию, все заключается в подписании контракта. Pourquoi des contrats? Parce que nous travaillons d'une manière sécurisée et nous faisons en sorte que les partenaires avec lesquels nous travaillons soient protégés, comme nous-mêmes nous sommes protégés dans notre travail. Контракт нужен для того, чтобы быть в безопасности, сотрудничать и защищать и наших партнеров, и себя самих. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand nous produisons une comédie musicale comme Madiba, le musical,
qui est la comédie musicale qui concerne Nelson Mandela. Quand nous produisons cette comédie musicale en Australie, nous allons travailler avec un producteur australien. Как пример можно привести спектакль «Мадиба». Это мюзикл о жизни Нельсона Манделы. Производим мы его в Австралии, мы должны сотрудничать с продюсером австралийским. Et ce producteur australien lui-même va trouver dans son pays des partenaires financiers avec lesquels il va produire le spectacle. Et pour chaque pays, nous allons trouver des solutions qui permettent de sécuriser les artistes, de sécuriser nos investisseurs et de faire gagner de l'argent à nos investisseurs, de faire des profits pour nos investisseurs. И для каждой страны мы таким образом и найдем и способы для того, чтобы обезопасить себя, наших исполнителей, наших партнеров и позволить всем нам совместно зарабатывать и приходить к прибыльному решению. Voilà, et ce sont les opportunités que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'investir dans le spectacle avec des profits. Именно эту возможность мы хотели бы вам представить сегодня, то есть инвестировать в спектакль, который приносит прибыль. Avec le maximum de sécurité, bien sûr, pour les investisseurs. И, конечно же, с максимальной безопасностью для инвесторов. Merci. Je redonne la parole à Xavier. Спасибо, передаю слово Ксавье. Voilà. Donc moi, je voulais revenir vraiment sur un point très important aujourd'hui quand on est un producteur privé et qu'on fait face. Конечно же, хотел бы вернуться к очень важному моменту, когда мы являемся независимым продюсером, и что нам надо делать. Et qu'on fait face aux géants mondiaux de la production, style Live Nation, Stage. Когда перед нами стоят гиганты продюсерской индустрии, Live Nation, Stage, Voilà, qui produisent un spectacle dans le monde toutes les 15 minutes. которые в mире выпускают на сцену спектакль каждые 15 минут. Voilà. Et qui en fait, sur le monde, ils regardent la rentabilité, mais ils perdent aussi beaucoup d'argent dans certains territoires. Конечно же, они смотрят за рентабельностью, но на определенных территориях они теряют деньги. Voilà, et en fait, ça fait beaucoup de mal aux producteurs indépendants, et aujourd'hui, on est obligé de tous se regrouper, de faire des petits collectifs. Par exemple, moi, je me suis associé avec des producteurs en Grèce et des producteurs en Espagne pour créer un petit réseau à notre dimension et nous permettre de résister à ces puissants producteurs mondiaux, quoi, ces industries, quoi. Что для нас составляет определенную сложность в работе, и мне, как независимому продюсеру, приходится находить партнеров своего уровня, своего размера в других странах, например, в Греции, в Испании, чтобы совместно сгруппировавшись, мы могли делать что-то более крупное и противостоять этому воздействию. Voilà, donc je crois qu'on a fini de se présenter. Si vous avez des questions, пожалуйста, я думаю, что мы закончили представлять себя. Если у вас есть какие-то вопросы, мы готовы ответить. Ксавье, спасибо за презентацию. Такой вопрос. Вы, наверное, немножко анализировали рынок вот Украины, да, такой вот шоу-биза, да? Скажите, что представляет интерес вот в Украине для вас, для французских зрителей? Вот что вы видите интересного здесь? Merci Xavier pour cette présentation et définitivement vous avez analysé le marché de l'Ukraine. Mais qu'est-ce que vous trouvez ici dans le marché de show business en Ukraine? Qu'est-ce qui est d'intérêt que vous pouvez voir ici en Ukraine? Ici, en fait, moi je suis venu en Ukraine parce que j'ai très envie d'importer l'art ukrainien en France. C'est-à-dire, je voudrais trouver des spectacles qui sortent de l'opéra, des opéras, des spectacles symphoniques, parce que je suis très attaché à la musique symphonique, et des ballets. Voilà. Сюда, в Украину, я приехал, потому что я хотел бы найти спектакли, которые я мог бы импортировать во Францию из Украины. Спектакли украинские, к которым я очень привязан. Это, в первую очередь, симфоническая музыка и опера. В этом смысле. Добрый день, спасибо за презентацию.
Мы владельцы частного независимого драматического театра в Киеве, классический художественный альтернативный театр, КХАТ сокращенно. И мы хотели бы узнать, а есть ли у вас в планах хотя бы на будущее заниматься все-таки драматическими спектаклями тоже и организовывать гастроли таких театров? У нас сейчас очень интересное авангардное движение современного именно драматического театра в Киеве вот как раз расцветает. Merci beaucoup pour votre présentation. Et nous sommes des propriétaires d'un théâtre privé de drame classique. Et voilà, on voudrait vous demander si vous avez un plan d'amener quelque chose dans le domaine des classiques, des spectacles sur la scène où on joue d'une drame. Parce que la drame d'avant-garde commence à fleurir ici en Ukraine à ces jours-là. Mais elle veut parler d'un spectacle de quel type? Spectacle de chanter, spectacle de théâtre, spectacle... Théâtre. Théâtre. Мгм. Alors en fait, le théâtre, il y a la barrière de la langue. Для того, чтобы представлять драматический театр, есть барьер языковой. La traduction simultanée peut être utilisée comme partout au monde. Tout à fait, d'accord. Mais alors, je pense que ça, c'est plus dans c'est pas forcément un producteur privé qui doit faire ça. Je pense que c'est plus les États entre eux qui doivent échanger. Parce que supporter le coût financier, c'est risqué, quoi, de présenter un spectacle avec une traduction simultanée en bas. Для этого, я думаю, что не частный продюсер может этим заниматься. Скорее всего, государственные службы могут взаимодействовать между собой и нести финансовые расходы по финансированию перевода синхронного. В принципе, это может быть рискованно. Государство занимается государственными театрами, а сейчас очень большой сектор, он намного больше, чем государственный в Киеве, это сектор независимых театров. И поэтому, конечно, независимые театры ищут сотрудничество с независимыми продюсерами. Le secteur des théâtres gouvernementaux publics, c'est une chose, mais ici, le secteur des théâtres privés, il est devenu beaucoup plus grand que le secteur des théâtres publics. C'est pour ça que les théâtres privés cherchent la coopération avec producteurs indépendants. Ok. Давайте поаплодируем нашим гостям. Merci beaucoup. Спасибо большое.